ido khalangu ndo FIFA mo e talla fe ko hono wa yo sa so wari diko hannun yo afa ke sefene diko hannun serge be na wajulu ko amuko gamba na hono ho serge be na to ko ki amuko yo agri malion nya arti me nyi e yo diko hannun ngana dangi keta yo raw nyana na ton kaddu tirndindu nyana yo tirndindu ngana nya raw nyana sembe goni ki nan ke no mani do bayde do gra nya ko parce que comme igem sefe yo na tirndindu ko wona ke ma sembe kinya wati ke falo dana yori kati gumbange inshallah kiani yo fa micro kini diko hannun yo ani hande wara kataha yana ju ko ya inshallah. Assalamu alaikum. Yo alaikum salam. Ndo Cheikh min kuyi di tigandi mama di président Gaye Traoré da équipe da di su tigandi mama yo hagatu mobe ke antoni diko hannun donc nke gamul nga sefent kebe kenni gajangeke oga gajangeke be kakunni tu sonin ko nga kantu gambana hunya mais jamane sugadu olawti nanti gambana hunya ne alawanya na son kan kan deke ani kakungati gambana ho gajange yana gadi gajange akotenya seren namba fo newondi amare mendanga anga tutinanta akotenya anda sunan taaguna khana tuti nanti serenga allanta haqqen kita tabelin kam kuntu kubeni gani a haqqe ke kama iga wulli ni kota bani iga tinanti afayka wada sukina khaya il faut france ningan kebe kono rapport de force, c'est-à-dire rapport de force ala wanyana sembe gajange mais ala wanyana kadi hakile no simu no ala wanyana fofo dambe kam har na buren kam rapport de force ke balancing ngana nya karabe yani wi gana tutinanti balancing fay ke xenne ci karanga kendi mani gila sensement de wi kendi mani gila worini iga ka trindini dialogue pour avoir comme discussion. Mais pour l'instant, on va rêver sensibilisation. Mais qui a sensibilisé les noku kebe, c'est que gadangeke au coup da fo horen debri parce que wodi job patinanti kilo menidu jamanu kilo. Il n'y avait pas de loi. Au fangre seront d'accord koso seront karano haranke lenki seront de koso. Lenki luani kusigi. Lenko fanko kurumba kelima luani kubeni gouvernement ngedi sigindi gouvernement na sebtika ani appliqué fanko kurumba kelke donc ogana dangi ke fanko gani fanko tandi garini katay ogarono social c'est-à-dire tout ce qui est harsoro ku ganta to muku iganta to mugunde muku mula c'est-à-dire les réparations. Ça peut être des réparations morales, ça peut être des réparations financières, ça peut être un accompagnement social. Donc, pour l'instant, en tout cas, Nkiega Québécono, Gadanyeke, on en a un. On dit Kilunkit, on dit Luaninkit. Wacha, on en ferait, on en souke de Kumboy. Kanandul Rodo, Kanakakul Taru, Jamane Luani. Kamba Kakul Taru, Kohombana. Organisation ga mobe soni karam bana ga mobe kala ka hakulu kata ka jamani kebe aget kebe ko ke kam est-ce que haramu bana haram serebenda bekhengati ke koma ko kam ngila wa kinyana fanka no mobe c'est très important parce que au cheikh ni fay kuyre iga fofo kono o wi me cheikh tandi wala kiteren kara il va surtout de pinti tongo ke ko parce que ça les arrange pas il a mis dans la qui hamini tonoki mais Allah gadi soron kino alenki fursu nyagani igadi kilon khara iga ku kilu koyno ya oni terinka mais aussi jamano kubeni oga breni no ona tutinati iga kilu ni duran kilu kunga c'est très important yo namba gilondi en tout cas tigande mamande gambana ko fo muma gambana ko sarare me muma
khaduro khoto machallah donc alhamdulillah serenge be yere yo so merci salam alaykum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ikhwan islamini osusu ko mando ko bane suga no ko be na dro ko tan na terenge o wadiga importante ko na hadanga e o be suga dan namu a voso anga tirni ni man ko diga me kegen kebe gel ke golle na njoppe golle ke yugumba na mawutu golle ke idi igida nyagaru idi mani idi bayni idi rommo idi kismoru isu ande golle ke wutu dome kebe gar sigi o gortu nantiti o su ande golle ke wutu dome digan kan ko be no gadi tringa do gollu ko be ni ga deberni comme sorfo no ngor ko mo kebe golle ke fiti digame baada il faut kan nan golliya o ga mullo ga kebe ko na da nanti gambana o yagaru soro kubeni ga debeke kubeni ga participer na koy nantiti igira nyugo ko golle kebe kama ibane golle fi idisuani ikhirsengeni jonkunda dukure aga wafra ewa nandaga taw Maymuna Traoré aga jurati nandaga wara Maymuna Traoré aga debeke ado Hawa Magantamra aga debeke yo kuana tusukolante toke sukono kha idi lemu isu kufmandoku ida wujune ado keme gode na kofme nantiti iwi gida nyuguni demantiken agni hanat para wujune ado keme tiu gambana ko demantiken sans compter iga karta be wutu o itini danga barakallahu fikum filane be ga kafine kawa fi bane wono nakenko corona ndurkoto ona digame ke teringa afenanti na terengiti ntoronde on mulla na terengiti an hakle on mulla na terengita an simounya on mulla na simma kama kendi gamene ma Allah gadi yagare taga ngari kebe famba kay kawa fi qore way ken kawa fi soro ko kota so ago yago ko o dangine yantino ko fogantu kam fay digame ke kono bani sugara na simma kama angana kebe famba ke anyim bana anna kentu dura kenma kenka fini yagare ana yagare ensara yagare ana yigon sara agana nyaga ni me bana sarna kella famini ka yagarin bane ki ani yigon sarna yagarin bane ki ani yagare ngasarna kadi agni eski kefo te kawafia bani sugara na simme haklenga anna fayaga mo kin Allah kafi agarinya me an krosinia anyi misimena kama manga korafamu Allah ga no ko musaba yoki an sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil alamin o gidanyu guni o yakuyini adoro mu ado ko kono ado kallo haru barake o yakuyini o ger barake lenki agomoyi anyo ko ne khali fatama do de bagante yo ngeto on ni jena ba jaxete ay nan tiare fegi nan koro fegi ya le gere nokko ke nan nya francia ke ngene ser support wasia alhamdulillah rabbil alamin gambane rom ko be gere nokko fuyere ayugo mando aya harima oda Allah tiga oda mama nga kebe ko ngo ngida nyuguni hornan drogoto onona kanun citi aga feti katche angana na kanin citi tikatchenga sero burenga na ragana fututa akutinia yo Allah ga no dema Allah ga no dema Allah ga na jamake Allah ga na gobondi Allah ga to na kasi assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah. Esclavage. Donc selon la définition, l'esclavage c'est la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel, etc. Alors, ma question est celle-ci. Peut-on comparer cet esclavage à l'esclavage dans le milieu soninké, tel que l'esclavage
que les Soninké combattent aujourd'hui. Alors, la Déclaration des droits de l'homme a officiellement interdit. Alors, la deuxième question, si l'esclavage dans le milieu Soninké est-il le même que les institutions internationales ont condamné comme un crime contre l'humanité? Pourquoi cette organisation comme Gambanaru ne peut pas saisir ces institutions internationales qui ont interdit cette pratique? Alors, quelles sont les démarches à suivre pour convaincre ceux qui veulent pratiquer cette pratique archaïque qui reste toujours dans le milieu soninké? Alors, la troisième question, selon la tradition soninké, ma question s'adresse à M. Timera. Selon la tradition soninké, vous-même, en étant descendant d'une famille qu'on appelle en soninké maudit, est-ce que selon vous, ce n'est pas ces derniers eux-mêmes qui ont favorisé cette pratique dans le milieu soninké? Alors, quels sont vos conseils pour donner à l'ensemble de la communauté soninké dans sa globalité? Donc, je précise mes questions, c'est des questions d'ordre général, ce n'est pas des questions partisanes. J'aimerais juste poser ces questions pour que M. Timera, c'est un intellectuel d'un côté, comment on appelle, qui connaît bien les institutions. Donc, on aimerait savoir son point de vue sur ces questions. Je vous remercie. Digam fana keni ageti gambana ko gajange at gambana ko gajange una kabila tana ni nalli katoya aro jantana ni nalli katoya kun jantane ni gan khawrin katoya mo hobe ana ken ko danga kun jantana ni sura ku fili an sonin kara inati kumeni gamerene aro kumeni geni modini kenni fofana ado ageti nokkube angana fulane danga koma huntudu ina tankengeni timmera yalhuma igatini nkenya kono igatin kubenda komo yalhuma kun fowtu bakunga Cheikh Ousmane Titi ay problème feti yohuke unan nyokko nke medanga serebe eskanda ga yehini igatin marana nyani ma modi nyani eskanda ga yehini eski yehungir khana kansu eski nyokal lemma humur khana kudigamu filiani ma digango bumu ka kudigamu filiani ngeti ni poser Cheikh Ousmane kon Timera. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, Wale Kebe, Ogari Lenki, contacté Sri Hafon. Alhamdulillah, Rabbil Alamina, qui demande Fugari, Sali Kelenki, au contact Sri Hafon. Bon, Gambana Okebe, Oga Akbar en Kama, Allah Nawari, Ogu Kinikumu, Gali Lek Gabari, qui est des gamins de Kinikumu. Allah Nia Sasa, Allah qui Rabangali, Atala Sembekno. C'est un autre série dans le commun. Androho andi dégradé androho yalla huma haribur mu ñanu su ngewti la ilaha illallah muhammad rasulullah anati jeje danga ko me ñana est ce ken geminga wala anni loxo wala ni fabro xonni maro comment ke gandoro mo xambe ala kulli hali do mu kubeni lemna do mu ngamu ni ko kat jamanga gambara dinke allah ñagana wurondo kiye arna tongu ke arna koya arna tongu ke koya seli kille ke oga kamma oganti garen kamma oga Allah kille nya kamma wallahi Allah do batega harbo mo ko dubara yogo du ken kan Allah ya homa yogo do ha sage nya Allah ka kesu tege xanne ya yo kega do ko be kono hornan durgoto on ba me jamba horna moli me o ya sa ko en faade illa ganta ya sere wo sere angana ti jeedi dule ngi nya fasanga haram tax su ken danga ngi warta ken sere suma ana Allah ma ani brandini ani kali alhamdulillah rabbil alamin ngela utini kini ko mun ganyani nga nke faabu nallo français yi mu filani ke faabu kane debbe kini ko mande aga li sere bada murtani kini ko manda ko fillo ani ke faabu tan debbe alhamdulillah rabbil alamin kindi hakale ke udome ndutuna sere sugala kefi mi ngari ngati ke tanga o gala tan do mo ko har bada mo hora on kenya sere namba ne ko sere o gana fa o ke ko ma ko ga sasa allah ni sedi do ko manta ko nya do xaranta ko allah ko manta do xaranta ko o kanna ta xaranta ko nya sere ba sere no hore intro kay mulla hore tro gay donc xana ñampi maga ngel bi non diga mo quoi barkallah Allah ñagal kebe arna wudo sahaju sudana Allah ga no so wudi merci machallah ewa oketi fombin nesu o sigir bilali gen kome
fombina su en gros fombina kusu o sunu gir bilali no ko ka bilali no komenya o sunu fombina nyo o ga sunu ka nyan ko mon ko bilali mo gonya ka ken kite mendu yogo no ger du bëgg ken ko ma no wala ger i ko ngir bilali fombina ke i ger bono mo go be nat bilali no fombina nya komenya ni donc yurdu fas bilali kelli mendu ko nga i ger du fas bilali mo go be do gari ger du bëgg ko ma ke no mo go be bilali ken ko ma ke be i ko ngabinu ngene ko bilali mo go ke ewa o certain ko ben sugatini fombinu komo nyani yoga bekken no mo mendi donc keso ke law yinde dey mortana donc voilà et keso finande ke itum man sigradi ewa o gatino o sumbana ewa ladan ku ladan on kun ladan nyata ewa yogo grata ewa wajundini wala igranti sallini misidu wala igranti nyani mairie aga c'est des choses de on va dire être maire c'est démocratique man si konsu o glat nyan kunga o gagati o so ambana hansa donc voilà fo sahabanto alhamdulillah demene fa yogoni ko wacca donc ala ñu nokko yogo tan niti man de digame yo kenya duna fofo ga do hadam remen ando sere gatta ko mo man sini pour hinne nal xana ga do xana hu akiteri yogo ñu ha yogo to na yogo gan soron na hinne la tron xana yogo gan soron na xalanta nanke muma hinne ne me xalanta me xanna ken kitere kammo akitere dabo o suna nyabane o suna nyabane dimabe kiebe ga anga kitta ko foni kunoko a jemuntana ana nyinga ken kitta ngana nyinga ken kitta su xammo bo kiebe ga o gade ya gan go yogu wala ga tingen go yogu kundi me xawarni isurinti mi annange masare gant ko ka kanu ki an ko to dabo o kuy bu mena ko wona me xam gambana ko xaron dur ko to ra me xanu xaron dur ko to o meli me o ga golle kebe gol ro ko fe gol ko te ñaan soro ñaan taawul len ki go trinkana soro ñaan taawul len ki go fayni igo xoore angana golle be anga daragan kitte wala ngara fobe wutu nanti ke gollani kamma ne megen taawul ñaani wala fallanka ko ñaani wala ga foya nan nange muguma aganti ndo soro ko ñekkondini e annandru ko to ken golla namere soro nanya kitte yo kiani kataya message kat aga dillinga ga kataya ken ko jama su kunini o versun kunini tuano o wi kunini gele lemene katte kese katte ya o su kunini o ga tiga no ga mama na kagari lenki kagari nyimi gambana wa donc o tila de gambana ko fata man nakiya fo takke fal salira muhammad man fankaran gore ya yati muhammad ban trawore yo ke kore kati ahi ndikame kya dembe jara ati gidmaga o kisimini di o su kisimina ni gidmaga kan ku saga men mo xoni o ko oglant nyana debgumu men mo xoni kebe kemaga ngir kebe sima man ni oglanta keme rino de berni gidmaga ona de bari debe suka ni gidmaga noke debe suka nokusu o suna meni ba witi mutie su oya oga fransani ogla meni ni o ku kambani soro ola meni duna nokusu ona meni ona debe muru gidmaga mo no ko ogla gumbuni karni bito siko ka don kono ogo orino ke de berni kebe galle mo oga kono o kisimindo o sambalakni iswandi gidmaga saga im saga no ku falle iga debuma ko iga na debu dono wala keke an maga dikambana ko igonda yare de asu funi gambani fangana gore Muhammad Ban